हासिनी मन्त्रीकरा प्रोफेसर डॉक्टर मनिक शाहनी मानजाक मुंबाई फाशल तेलामुरा नेताजी नगर कताल तांगजाक मोटर स्टैंड फ्योगरी मनी पांदा संजाजाखा 5 करोड़ रां सुबायै कताल मोटर स्टैंड स्नामजाखा ते ओ मोटर स्टैंड फ्योगरी मनी पांदाव हासिनी मन्त्रीकरा प्रोफेसर डॉक्टर मनिक शाहनो कारिबो फाइ मानजाक मनी नुकजाखा बेरायखिरि तांगबेदिनी मंत्री सुशांत चौधरी त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तेई एमएलए कल्याणी साहाराय खय हांकरनि हांकर सभापति अर्पणा सिन्हा रय ते जुदा जुदा आदंग्रक पांदाव कक साना थांगै खय हांकर जुदा जुदा हामक्राय एमनि सामग्रक नरगै कक नारखा मन्त्रीअकरा सायखना रखा खय निसिमि तेलामुरा थांमानि जरा 26 किलोमीटर नेशनल हाईवे स्नामनानि बागै सामुं चेंगि रजाखा मंगिया गामिनिसिमि चम्पकनगर जरा नेशनल हाईवे एबा लाहार कतर 4 लेन नि गै सामुं चेंगि दंगो मन्त्रीअकरा तै बसाखा खुवाइनि गोजाम हाति आमचाय 4 करोड़ 32 लाख रां सुबायै पार्किं कमप्लेक्स फ्योगै रजाखा खुवाइ हाई सेकेंडारी बॉयज स्कूल ब ताइब चासारि दिसना बागै अ स्कूलनि ग सिनथेटिक ट्राफ फुटबल माठ एबा थंखलाब सुनामै रजाखा आबो स्नामथानि 5 करोड़ रां सुबायजाखा मन्त्रीअकरा तै बसाखा हास्ते हापांनि साक्थार मुंबाय त्रिपुरा हास्तेनि बेकार सिख्ला सिख्लि रगनो सेबक रन बागै गोबांमा बुकसा आचुक थाइ दंगो तै सेबक ब रन बागै वानसुबि दंगो हास्ते हापा ताबुक हास्ते हापानि बखागतै चा आचुक थाइ सुपंनानि बागै सेबक रिनानि सिमिनो नाइसिगमो मन्त्रीअकरा तै बसाखा तेलामुराव मोटर श्रमिकनि सिमि जेंगै रोंस्रोंनाय ते स्रोंनाय जग्रक ते सालबुरुम थांलाय सख्लायनाय रगनि सेबसाब रगनि बागै लेलांमा थाइ स्नामनानि बागै वानसुगै दंगो हापां हनै सायखना रखा फाशलो अ पांदानि बिसिंतै हासिनी मन्त्रीअकरा प्रोफेसर डॉक्टर मनिक शाह तेलामुरा इंग्लिश मीडियम स्कूल मोगियागामी स्कूल ते कवि नजरुल विद्या मंदिर सुनामजा कताल बिल्डिंग न बारचुलनि बिसिंतै पियोगै रखा हासिनी मन्त्रीअकरा বলি বিভিন্ন সভায়ও বলি তো আমরা চাইছি যে আরো চাকরি প্রচুর চাকরি আমাদের কাছে আছে সেগুলো সময়ের অপেক্ষা সেগুলো আমরা দেব বন্ধুগণ তেলিয়ামুড়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা একটা নতুন মানে টুপির মধ্যে আরেকটা একটা পালক আমরা গুজিয়ে দিলাম এবং আমি নিশ্চিত যেতে করে যারা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এখানে বাড়বে এবং যারা মোটর গাড়ি চালান আমার শ্রমিক ভাইয়েরা তাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে এই তেলিয়ামুড়াতেই মোটর স্ট্যান্ড হওয়া আর আমি মনে করি যে এখানে যারা স্কুলে যারা পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা তাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে এবং সেই দিশায় আমরা এখানে কাজ করছি আমাদের সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াসে যে কর্মযোগ্য সারা ভারতবর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করছেন আমরাও সেটা করছি আমরা যদি আজকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কথা বলি সব দিকে আমাদের কৃষক ভাই বোনদের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তাদের যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেই কাজটা আমরা করছি আমরাও ত্রিপুরা সরকার সেই কাজটা আমরা করে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে চিন্তাভাবনা সেটাকে সামনে রেখে শিক্ষা হোক স্বাস্থ্য হোক বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন হোক সব বিষয়ে আমরা এই প্রায়োরিটি বেসিসে সেই কাজটা আমরা করছি মানুষের যাতে দক্ষতা বৃদ্ধি হয় তার দিকেও আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি